हाँ भैया कैसे रहे भैया। अभी अच्छा मेकअप आया भैया, जबरदस्त मेकअप आया भैया, बड़ा बड़ा मेकअप आया। देखो भैया अभी बड़ा बड़ा मेकअप आया भैया। ऑनली डिस्काउंट डाल दिया भैया, कंपनी पूरा डिस्काउंट कर दिया अभी। अच्छा मेकअप देखो भैया, ओनली आपका 16 दिनार 500 में आपका बड़ा मेकअप आया भैया, बहुत स्ट्रांग मेकअप आया। देखो अभी आपका गांव में जा रहा है शादी करने के लिए, अभी ए मेकअप देखो, आपका गांव में जाओ शादी करो, ए मेकअप ढालो। कितना बड़ा मेकअप है देखो भैया, आपका बीवी के लिए, बच्चे के लिए, पूरा आदमी के लिए भैया। और बड़ा बड़ा मेकअप भैया है, अभी डिस्काउंट चल रहा है पूरा। अभी ओनली 16 दिनार 500 में, ओनली 16 दिनार 500 में अभी मेकअप आया। देखो भैया बहुत बड़ा मेकअप है भैया, ओनली 16 दिनार 500 में, सारे 16 दिनार। 16 केडी हाफ देखो भैया, 16 केडी हाफ में आया अभी। अच्छा मेकअप देखो भैया, कलर एक ही है, 2-3 कलर नहीं है, एक चॉकलेट कलर आता है। एक कलर बॉडी का पूरा चॉकलेट कलर, 2-3 कलर का भैया का भी नहीं है, एक कलर आ रहा है। कितना भी चाहिए पूरा कलर एक ही देने पड़ेगा, 2-3 कलर का भी नहीं है, पूरा बॉडी का चॉकलेट कलर आ रहा है एक कलर में। आपका अभी 16.5 दिनार में, ओनली प्राइस 16.5 दिनार। पहला महंगा है, अभी डिस्काउंट कर दिया कंपनी। अभी देखो बड़ा है, बहुत बड़ा है सामान है। देखो आपका बीवी के लिए, शादी करने के लिए, सब सफर में जा रहा है। अभी कोई भी आदमी जल्दी आओ, अभी मेकअप ले लो। बहुत बड़ा मेकअप है भैया, बहुत बड़ा मेकअप है। अभी आया कंपनी ढाल दिया अभी। ओनली आपका 16.5 दिनार का, ओनली 16.5 दिनार का स्ट्रॉन्ग मेकअप है। आप चाहिए तो इधर पूरा सामान है, आपका अलग सामान नहीं चाहिए। हाथ में लगाने वाला आपका नील पॉलिश है, लिपस्टिक है, ब्रूज है, फाउंडेशन है, लिक्विड है। ओनली एकदम पूरा लिक्विड चाहिए, फाउंडेशन लिक्विड है, 2 पीस। आपका पाउडर चाहिए तो पाउडर दिया, 3 पीस पाउडर दिया फाउंडेशन का। पूरा सामान एक बॉक्स में आया। आपका कोई भी टाइम में आओ, सुबह 9 बजे खुल रहा है दुकान, रात 11 अवधि चल रहा है भैया। आपको ऑनली टाइम में अभी ऑफर में डाला, कोई भी टाइम में आओ, मुश्किल नहीं है। अभी ओनली 16.5 दिनार का ओनली। আমার বাংলাদেশ ভাইদের উদ্দেশ্যে বলতেছি, যারা বিয়ে শাদী করতে যাবেন বা আমরা ওয়াইফের লাই নেবেন, মেয়ের লাই নেবেন, তাহলে আসেন জলদি। একদম বড় মাপের যে মেকআপ আপনারা চাইতেছেন এগুলা আমাদের স্টকে আছে। সবগুলার কালার হইব চকলেট কালার, যত পিস চাইবেন দেওয়া যাবে মাত্র 16.5 টাকা। উইথ দিনারে 16.5 দিনার, অনলি এক পিস 16.5 দিনার। সকাল 9টা থেকে রাত 11টা পর্যন্ত দোকান খোলা। আমার দোকান গ্র্যান্ড হাইফার সামনে, ফরানিয়া ডিজার্ট আন্ডারগ্রাউন্ড মার্কেট। জলদি আইয়েন, যে কোনো মুক্ত সামান লাগবে লয়ে যান। আর চেষ্টা করবেন, আমরা যারা বাংলাদেশ ভাইয়েরা আছি তারা বাংলাদেশের দোকান থেকে মালগুলা কেনার জন্য। এটা কোনো ভিডিওতে আমি বলি নাই, আজকে এটা বলতেছি এই জন্য যে আমরা এখানে যদি আপনার থেকে যদি 9 দিনার 1 দিনার 2 দিনার ইনকাম করি, এটা আমরা দেশে পাঠাবো। দেশে পাঠালে আমাদের গভর্নমেন্ট শক্তিশালী হবে। আমরা চাই আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য আমাদের গভর্নমেন্ট শক্তিশালী হোক। সরকার কে সেটা আমার দেখার বিষয় না, আমাদের গভর্নমেন্ট শক্তি থাকতে হইব। একটা গভর্নমেন্ট যখন শক্তিশালী হবে, আপনার ফাউন্ডেশন শক্ত হবে, পরবর্তী নেক্সট প্রজন্ম ভালোভাবে চলে যেতে পারবে। আমরা পৃথিবীতে আর কদিন বাঁচবো? আমাদের সন্তানেরা, আমাদের ভবিষ্যৎ বংশধরের জন্য আমরা কি রাখি গেলাম। হ্যাঁ, এই জন্য আমরা বাঙালি যারা আছেন তারা চেষ্টা করবেন একটা বাঙালি দোকানে আসার জন্য। যদি বাঙালি দোকানে আসেন, সেও ঠিক আছে, সে আপনার তো 9 দিনের 1 দিনের ব্যবসা করবে, করুক না, সমস্যা কি রে ভাই। সে তো আর এই টাকাটা এখানে রাখতেছে না, সে বাংলাদেশে পাঠিয়ে দিচ্ছে। বাংলাদেশের গভর্নমেন্টকে শক্তিশালী করার জন্য আমাদের যে রেমিটেন্স প্রবাহ দ্রুত বৃদ্ধি করার দরকার আছে, একদম দ্রুত। তো ভাইয়া যে কোনো মুক্ত আসেন। আল্লাহ হাফেজ, আসসালামু আলাইকুম।